March. Ngayong March 10. Ano ba ako? March 10. Masih terus. Itu. Jadi saya mau ganti pas. Ya pulang terus. Beli lagi shop. Shop. Kita yang terus. Saya akan harap. Kalau kita yang terus saya mau dapat. Kita yang akan. Kita. Nah. Parang shop size. Meron din 39, 29, 99. Ang dami. Pero may nakapili ko lang shop ulit. Yes. Shop. Start. Sarap lang guys. Dito ka lang po. Grade 5. So, ito ka grade 5 bag. Grade 5 po, ano na. Wait.